सरकार हो भरबे समैया रहल बिन माँ के बचावन से कैलन हो प्यार हो अरे विधवा बझिनिया पे अरे विधवा बझिनिया पे कैलन उपकार हो विधवा बझिनिया पे कैलन उपकार हो भरबे समैया रहल। তাহলে এবার জান্নাতের নিয়ামত গুলো একটু আপনাকে কয়েকটা দেখাচ্ছি। আল্লাহু আকবার। শুনেন, জান্নাতের কেন দিলেন? আল্লাহু আকবার। জান্নাতের নিয়ামত গুলো, এক নাম্বার নিয়ামত